بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله تيغانا أكين يدو تيغاندين سكوه منتين ننقوى. هو أني من لكي سيمرنا مغانا قبندو النبي نمين كما فاري محمد adi dunkonu adi kapalemo ado seresu ga tokido akilenga o amurunu alla maga alla ganno kahu ajamanga o amurunu alla maga aganna khairin yangoda ngani duna abal qiyamah o amurunu allah subhanahu wa ta'ala maga aganno famundi odinanga ya rabbi arno famundi odinanga arno jidi tuwago munna hante tuwago barkante kebe mbego wana hana duna azal qiyama Allah ganno la garun surondi Allah ganno la garun surondi Allah ganno suturu duna adullah khara Allahumma amin. Awale mudarul Qur'an wal hadith ndaran kama odaga susuka humanten kuni na hada daran krisunga daran krisu wale Sheikh Muhammad al-Hasan tuwanu krisu Sheikh Ahmad Tijan aro daran krisu susuka humante odaga susuka humanten kuni mungu dagan khidmandano nga dagan tenkanan nda nyugonda ya gale oda gasuko manten kuni oda muru Allah subhanahu wa ta'ala maga aganna khair nya oda gadangani Allah ganna daga ke barke Allah ganna daga ke nya daga barkante Allah ganno da islaminun na hatai Allah ganna wuri kamunga oda muru Allah maga wasi ganne ke nya daga sui Allah ganna khair nya oda gasuko manten na barka daga nukudi nasdamin nahatiya Allahumma amin. Omare mu lenkitenen ko take wala menyi kengani sabal lagare igatikenda ulungurane karago fare liye madina wujino no kamon na gadu tanji kendo sina segundi kenga gemi men qasum po hananga men qasum po tahana Omar mukadara hakuto maga telefon yana sabunga kendi wada menyi lenki tenenko take kengani urunguranen karago nga saballagare fare liye madina ujino ndo kamon na gatu tanji kendo sina segundi kenga gemo men qason ko tahananga miladiya nga ujino pilli ado tamundo nyeru na kendo Omar moda gasu komanten bismillah wala halaqen kama kinya gani fare Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asiranga arani otare hamantondi onyoga sehe fare siranju parunun kama sallallahu alayhi wa sallam kende fare Muhammadi meni koyi ogwana amulu na kentu onatu agabakka nukubembe hananna abugu konudi wati fare mbugu arabu nyadi sallallahu alayhi wa sallam arabu ko ay menu koni arabu mbugu minne wala kentu dome arabu yala araben suni bana iba ma arabu kunta bana agane ganta bana itagani no tagan ron mani me wala kentu watare ha mantondi nanti arabu ne tagan ron sikiyai bana suru bana inta bana kun tagan ron siki wati fare mbugu kanondi sikandi me to nanti ala arabul musta'araba wati faren bo kunye di sallallahu alayhi wa sallam kunka faren bo kunni kammo manni wakati kunna ngana arabul musta'araba wati bari kullu araba hundiya kendi iro araba hundi kan ngati iro araba hunna hata nabillahi isma'ila ai onye wala ko ina nti nabillahi isma'ila haba nabillahi ibrahim ai amai araban kanne konni akan nan yimmeni kan'ani yanyai ken kan'ani yani iraqi gan kon kanne nyai aga buguna daga shami adaga ni kembra khanne tanawa nonga
kembra oti akane nyimen Syrianiya ken Iraqi gon kanne aga daga Shami adaga ni Kanaaniya nganonga wasi kun kamma kembra nga nansehe Nabillahi Ismail do Arabu na mekita kammo idan mekita kammo wasi ken kamma na hata keta igari kinye Makka yi mo bembe adima di habenga sare mo bembe kote bembe nuwa ngali kendi jinga kontiya mo bembe sara ki galla same agani jimmu katire ntunne hinga Nabillahi Ismail ay ma Allah ga nyana zamzam jinga poyini bakka na lemenge tanu mure ti malaki yanga da nokre katsa Allah nyawal kannenga oda kusu ko mantengari ken nokunga danga nuku embenu gali ken juruhum qablanga igarinna igasika ilimu ku yala ne nokuneke kama nanti kana ko jinya ga doru o kama hamajiya suronna daga non payi ken payi ne daga ni janka jinga nonga ewa itijiga kite o amulon ta ran karanga ila ko Nabillahi Ismail amma daga ni aji bismillah ti sharti qannenga ken sharti qanne oda kun ko ta hamantondi iyo na hata kwenye keta Nabillahi Ismail le muku linyu kutamiru hilo kunga bugu medu mo bembe onyo gase kunya kama na Allah wara mafare nyimme sallallahu alayhi wa sallam wada kuna nti faren to ni Muhammadu aha wa to ni Abdullahi kempa wa to ni Abdul Muttalib kempa wa to ni Hashimi kempa wa to ni Abdu Manafi kempa wa to ni Qusay kempa wa to ni Kilab kempa wa to ni Murrata kempa wa to ni Ka'b kempa wa to ni Lu'ay kempa wa to ni Ghalib kempa wa to ni Fihri ke Fihri onyo wasi ke kama wati ndata nangani Makka ngonu kulishigan kombu kodi yana siresu ga Makka aso anu kulishigan ke ngaba manka Nabillahi Ismail so gode ke so ankalantu kulishigan ke andatu Quraishi ke yugo kundu ke Fihri ga hage kunde ke Fihri so gode nyankalantu kulishigan ko o se ke kama o tare ha mantondi wata ke mpaba to ni Malik ibn Nadri kemba watu wani Kinana tabun Khuzaima haba to wani kembelanga Ilyas haba to wani Mudar to haba to wani Nizar kemba watu wani Ma'ad kemba wani Adnan ke Adnan ambugu kembela Nabillahi Ismail sogodu mbenu ogadi ko kembelanga nan kaso ogara kuntu nan anduguta ori kinyeketa fare nyimme akismanuku kati o wakene fare nyimme akismanuku bremo oni kama na se kunya kama otare hamante oda faren kisma kamuranke oda kembre mogontu na hata kuseyga bire mogobe mbe ama ganyi ya rohana nga kempa la ya rohilande nga daga khoro di mabatenga ama kinankandi malla ganya na ga khorono igate li diga mukara nga na ko nanti daga mpabanka muriye tampabanka kinga da tora ga sagena li makka mogobe mbe o se kun kama maga nyana Makka kanan kenga kempa lolu sihare mun kama oto kinga mu wali ki Hashimi kembrenga Hashim akenya ni faren kisma kembrenga kamuranke tanai kenga ni Abdul Muttalib kempa bai oda ko nanti Hashim ga agada kanan ka ko wala kita Makka no gondi kuma mega ni mjidalle mon minin dinde khibare jin khibare kembrenga kenyi akemma onyo ga seken kama yonkonyo wala ko nanti Hashimu ake ngari ada sembenkini jagundenga mogosiri Makka nogondi ada sembenkini jagundenga nandaga kembrenga kine entrendendo mulentrende kati Shami do Yamaniya akenda sembenkini kenga mogosiri kenya gani riflata shita wa sayf onyo wala ko nanti ke Hashimu kundu Adamu gilina naga jagunde killen kamma nan dangiti Madinai aga dangiti Madinai ada yare go ngarno nga Kenya gale ngada ngana tiya yare ke yagini wati Kenya gale to gonyani Salma binti Amri kemna Bakka bani Najjar qabla nyati bani Najjar ganko Bakka no nyai ada yare ke yare na bitanu nyamaga kempalle ada yare ke to habankandi tiwa teli jagunde ndabari onyo wada ko nanti aga jagundiranga akin kusanta watu Filistini nyinyen kama kembrenga Gaza afati Gaza nunga janka yagalike da wajirin kita Kenya lenyuwi ken sare ahalle na to asrun tasido bari asrun ma tunanti ala yagare yari Madina
ya rake sare tilen yugoyi ida togon nanti Shayba ken Abdul Muttalib togon mi wala ken kan rota togon men Shayba iti ken kani aga sare ida intun kulle wangale ayin tendi ko anta nanti intun kullu gume Shayba onyo wala ko nanti akhoro halle kembrenga Hashim ga fati Hashim ko wonen ngano ken togon ni Muttalib bari Hashimu akendo lenyugu sikiana sare manka lenyugu sikiana habe ihaba Abdu Manaf lenyugu nagati ato lenyugu kunagati tembrenga ku bani ononga kento nyani Abdu Manaf le mukudi bando kento ni Hashim kenya haike faren kismage fotana no kenni Muttalibu fotana no kenni Abdu Shamsi fotana no kenni Nawfal wati Abdu Shamsi faren yaqi Khadija bugu kiyadi kemrenga Hashim ga fati akho woni nyanya halle kenni Muttalibi ani ahaba lagarenga bari Abdu Manaf muku lenyuku nagati mena ko ya tagandi nanya ko holla ko hilliyai ismakat nangemu nanya bane itagandi iga tagandi hillo ndaga kare Hashim adi ko wana tugun ikwana tugunne ke mbega ni usi holla garenga Muttalibi akendo ken sembe kare ako wana ku hilli kungani Abdu Shamsi ado Nawfal kun ka sembe kare kendi itoko ke mogodi Hashim ken fati trendi kilendi Palestine agada nyi ken kota i Makka marandenyi akenya maga kinganya akho woneke Muttalibi akenda asigira ke mutu Makka na nya Makka krisenga na nya Makka marandana igida batendi kinganya akena to kengani aken kada gollu horon da bari Madina kalliano nyalli na kada ngan nanti ko sele go ngari Madina adan gidan bana mugosi solonga banu no yo hakene ko ngire menya gani ati ayi ikiri le meji ikiri le menta Madina iti ayi o ake mengaru no nga adan gidan meke bana mugo adan gidan bana mugosi wa okuku kunsa ko dinga ke meke ndanga le menye kena nya Muttalibi di mugon solonde na li Madina na lihike yare muru agari ni yakusantani kemlenga agiyale meke kingani Shayba tui Abdul Muttalibi ala yikende lumu ngasangana gilagana ngarita ada klika tubi na semmedubi ala tunanti kene gidale mene sika suntani kenna konin so ya ga junumbogu adala muru nanti le meke asagene ke mogodi ati ansiti halle nyogomenga indaga yonka Abdul Muttalibi ti ikenta sete ikida telemi inda ki madangani ma imanda tumo bembe ati onda yakata mai da yakata sare ngara mo kada ngani nanti kena da hin sege sege ra nanti idanka igida gari yare kelle menya haiki ala muri ale maga nanta na kiniya ida watele Makka andage ha bakandi rawenti ai gidan kirimme atatele de ya gari kana lemme ki khorun ma kiyene ke sigirai amadu ne fiyo aga bogane kiya Abdul Muttalib ya ala sami kam mo woni alaki kabana igida le menga o ila na manik kita ida ga sagene ida na sagen din kammo ida ga telle Makka onyo ga sigi yele ay kembe ko ni arna to haklundi o gar ni kembe ko ni akul mo sirar na ken no ndingi ngani na fami yan kira ku su ko man ngani o mare mu faren kisma Abdul Muttalib ni ma maga Madina kendi faren kisma Abdul Muttalib ni amani Madina kenye ama abaka minni Madina abaka kabila bega no nanti Bani Najjar amani ken kabila serenye kende ane ga ni Madina konga ke an sigonda kinye kane anga ngalle ga tini farenga adaga Madina ga yankini ne ganu ane ganu ken ani Bani Najjar ko hijira ngari farenga yorono Madina iya ndaka hanu tanda jimundai nanaga yankani kundandi iti hunna galle menyen na to ko faren mani Makkan kenya yi kulishigan kenyen yon ka magalla sama de atisma ne gankanni antisma ne gankan nan ne gankanye
bari an po ya ga bu kasuri kunyu nan ne ganwai kenni ke ani gatni ane ganwa ni madinan kunga o waran kin arikane Muttalibi ado ya gare ke to sehenga ati ya gare ndangani iya mulla idi gilale mennan daga Makka andungi dangani ilo limne ken daga ya galinti ai ikera kelemne khorondi yare kelemen ta bogon bakigere de kendire men kinanga ando kinga telle kenganya Abdul Muttalibi ewanti Muttalibi kengani Abdul Muttalibi habatu gunnenga ato simmene ila mani kita hero men menu ga sikki ya alike adunye dangane asimme ina Makka yimi fasangunta won ka dangani ado sigira da bege yi magano nga la su kwale ke mbe yukum magano nga ken ka dangani ken ya sabuyi aga killen kinniya ati ya garen dangani ati maga kanu alle meke dangani nanti ko awaye bebe ne ken la kenta di alle meke telekati e haba tunka bunye marandu ko rebe ganya haba maga haba tunka nyugo bi marandu ko rebe mbe haba ga to gode lemme mbayte lenya ken alle men mbayte lenya tunka nyugo nyei maga kanu ken dangani wa alle men telekati alle alla haramu nyei kinani alkaba marande alle men teleno nyei ara kun kara ngani ya aleke dunga nanti janka ile meke telenya sel khore nyei kemblenga alkaba besu watni alkaba ken qriba ken tibale hete lekkinai wanya tunga nyugo ngaken dunga ya aleke dangani ala killen kinai kenganya Muttalibi da asitundi halle kengana Abdul Muttalibi da sheba asitundi halle kemblenga inyogo menga ada daga wata to wanyi mini sheibai ato ke men sheibai ahaba tunne ke ato wani Muttalibi yonga gatelle igaro Makka nogondi aga ahalle nyogo menga kemblenga soronga ngartanni ikusantati awa Muttalibi do komeri bari anke ngana ikhrija nogondi anga alimenta ko nampalle arabu ngana ngali simma kempa yukomenye keta ya andangani bala ngana komen ko kem mo wada na sutuni kem mo wadi ada garon debendi sire suntatu sire ya gabatentai yukum ma hada ko mo ko biado ko mo lemmi nyaari ko na di hada Abdul Muttalibi keni Muttalibi komenye kenganya Muttalibi tirangani wayhakum aga hinnentawo kenin ke girale menye ngira Hashimu le meke to komede kenin ngira Hashimu le menye kenin to ke kusan takawa ina ntada ngani Abdul Muttalibi ke mogwadi ken to ke meni sheibai yonka Abdul Muttalibi kusan takawa Muttalibi kome ken kusan takawa ada gari ke mogwadi tembrenga ala ru Makka no wandi gakiye Makka ada aya bismillah ino kunga awada batenga maga khoruna batenga maga khoruna kakednunga kembrenga awado ihabatu neke batenga kinga Muttalibi kembrenga Abdul Muttalibi to ke mogwadi awado Muttalibi batenga make Muttalibi mega telle kota yugo wati wadaga yamani nyindi aga daga nunga akudanta to nunga kembrenga akara nunga kenganya kenanya agirare meke Abdul Muttalibi kenne ken koro anyayigo ngaketa kenganya ida marande ke saga kenga Makka khlisagu akenya na khlisagu mutiketa bari akem papa Hashimu anyinonga Hashimu gantanonga ida kini ahaba tugune Muttalibi ke watni kemma lenyugo siginte duranto kundunga kenganya tanni asayekati Hashimu wala kenga kadi kona nonga sasa kenne Abdul Muttalibi ay amad nan kay gal kiremme kemel kenya hayke Abdul Muttalibi kay kenga yatanni ila fisawu tunna kina kenga nya kenda Makka fisawu kita kemo wadi alina galen situ mo gosiri aha banda kismanu ga insigira ke susirono akat na kesu so commenter siro maga dangini kenga ada donta o kita ada kananta o kita ada wulge kita akisma sumu mungkin kita Makka no wani ahabas adangi habanu sui na ndangi kismanu sui makan konda kanu kenya kanu empoko renye wa ala sigara kita nonga qabla ni sirasuma de mikere ken sigara re yonka birambe ahaba tuguneki Muttalibi ga fati oda ko nanti ahaba tugunu tananu ngonga
banan ken to ne nawfal to ken da kin yimme haba mai gemme barola ko nanti geli kismaga fati ken ana abdu manafiya lenyu ku tagandiya aken paba ke mimime ken ani hashimui ken do ken muttalib yani kare yonka ahaba tugni banuku ken ani abdu shamsi adu nawfal kun kani kare ikun polla ko kunu akara ilu sufati ay me haba fati haba tuni ga fati akinyanda no tunga nyuga mutu keta makka no gondi haba tuni banege nawfal ke gara tunanti muttalib ke fati akin kusunta gudu makka no gondi ho gani abdul muttalib yokinga ho hoyi ikhalle gani ho hoyi imara ndega ho kama na hata nyininga keta ba inyiyu ado ina burubi minu ganonga akin kulanta ken su komantin mutuna sunyi hallenga na su halali bari ya ringa keta sikkanan ta yi hollatenga ewa kebe mega nyino nga muttalib ken fati nyesu ganyi maganonga ada nyeke sunyi hallenga kenganya abdul muttalib abutu habatu ni gore mo suni ada ka to ko shiganko nga makkan ko nga ati ila muri ma ini dema habatu nemba bagiya ni khallen suragiya na semben ko ya ken makkan ko nan sigi ni dema khallu ko ranya ni khallu ma mo bembe inan si hada ngani wani khallu sagiya kenga makkan ko nti okura ntarono anda ampa watu ne na keke ne kan no gonse bare ni aga imme duru nyani okura kanta kendi imadu ngero ni do menaga aga da nyike ko te sembe duranta kendi daga sikki nawfal kane nanti khalluku bosinai wa ay me haban ka dungo be menu hanonga nanti kula sikka ka na dema ku adu kunta kanne ina abdu shamsi ke adu nawfal ke hollaqe ken ay me haban ka dungo nya harada khalluku bosai ke mogodi ken an ana ko ntan pa ban ka dungo nga ante lemine ante lamman kara ken nan ne gan kanye ken sere su ma dunya nga per nan ne gami asimme ke kota yi haban ka dungo kumbariya bari ihagali bayani kallon bosiya yon kan ne kan kanta ma makka agati wote le khale kunga ini de mani kallon bosiya ayi ini de ma ina kat ni kallon kita ada maninya ada letran chaha na warakati inne ganwi kinna gani ama ga no ke madina ban najari ganko wada ko nanti ama to kunyin salma ke salma ni madina kenya kenyi mi khorono nyi ala letran sa katiya kati mbali na jaringonga nanti na duro goto lidema ikeri makka yere ihaba kallega ni hohoyi ihaba fati ihaba tunen fati ewa ihaba nkadun kumpa bagiya nasu bosiya ima demandana kita kinetra kinye madina ane ga nkadun kunga letran kita au gid ane ga yunu no akinto na abu sa'ad yatina abu sa'ad bin adi kinyi igu sirai igu sagi ani igu khorin akenda tanchege gajangana tanchege sigume ala ke mo surondi batendi ila gunne mutuni jongo makai watelle igla nyaare le mem pabandi nan siga dangani na dema ila gunnen kutu migalin yanka makka lamban no gondi abtah iga yanka no nga abdul muttalib ratnanti ne ganu kinye anyagali awu ntembo wada gemundi ne ganu kembrenga adi bismillah ati ne gona ngati ka bismillah korunda kandi halanna khali khayo korunda kayan ka kandi korunda kandi ane ga tada ngani ati ne ga ngani ati ne ga khali ka bismillah kandi khayan ka halanna ka bismillah hananna nege kingani abu sa'ad bin adiya ati wallahi kenta rakan ndattelle kasudi ndayan kana sesu kadi lenki haron ta sire jimminni magano ndugo o ya gonno no fale ya gonno nyana oti hananna o gari kirin le hanan no fale ngalla hananna o gara min ngal bira mi wona yakka kanti no fale minni itna falwa alkaba karang no falwa alkaba karang kinna kunnen suyi abu sa'ad bin adidi igada nanon dangi irina lina limet alkaba yan no wembe ayanka aro agatelle adani no falwa saqa alkaba sirahuma no fali aro makka tulisukhoro kunga taunu alkaba sirahunga patu mananonga agartani arokatiya
kengan sa Abu Sa'di ibn Adiya agartanni amadu daga muhlidi adika hake fosi bakangana nogondi arajon koyi Nawfaliya atara ngani wa rabbil baiti nakuna ciki kakamanga la in lam turd ala ibn ukhti arkahahu la amkananna minka hadha sayf wallahi nakuna ciki alkaba kamanga ngira nyalelle me angada khallube minu bosai attaqinu kunu minu makka yere nyendo hotana angada bosai wallahi anga masa gaisa sasa ndanke kaha minga yanan kannin kutu sasa ninka hake mara hugunan ni sasa bisu ya goma panjun den tadi digamu den tadi anna khalun sagai sasa kenya helika hake ntarun ngana ni sasa kenganya ya tunan deke shi hay mo bembe tike dumbe nyen digamu hilli sunta di ka hambun ngana ndi asigin tiyani annasihi anna mun ko ni sasa anga sagale mata sagane Nawfal ta wonte ati awangi su sagane atanga su sagane ati ngi su sagane ati konya na seda nga maka khlisu ho kene ya so ta won alkaba sira hunga ataka su nya seda nga agana ho bosin da nyaare de menga an su ko manten sagai a ha wata kinu ganu ho yi de beke no wondi a ga da ragai ana su sagai isinya seda nga nanti kemra kenna hikara kawara kunu awasu sagane asuka ko mantin ya sai danga ken palle ada ka hallo ngananti ali halle koy ali kata Abdul Muttalib ya kembrenga idaga akandi ida bitu sikinya nonga adi ganya ngano nyampalle na lena Nawfal nan sigado to munnaga na bagabaga na ka han koyi manna saga imuna kannin go yakutenya nan kempalle amene yakutenya nan kempalle ala tunanti kunta sangetu igana to harati nusu kemra kwa telege bunoni yonkindia kende interna burei inti yonkinga adi sagia ire yang Abdul Muttalib kandi adi bismillah kandi ya bitusi kinya maganonga ane ganda bitusi kinya ka ke dunonga adi doro inyam palena la diema ken no goni da umran dabari ken palle isage nan daga Madina o kana tu umran betide ken ni jahle kan ka umran ni gel kenga ngatinga yo akalte go nyama kanonga kenganya isage bari garo kebe mbe ikulli mania iride mandia ikunga kebe mbe kenya resigi itikenya gani kunga sagene yonka iwatu tibaru su gananya makaro Madina na gani haren ko yoyi isage nan daga kenganya makan ko nga Madina ko nga sagene na brambe Nawfali ado Abdi Shamsi remu wa ile takini merangani da lahidu kan mutum merangani nanti sasa ikunni kitenki limei kebe me haga Nawfal kitakundu surondi ka hamna li ayan ka kanne maga kebe gananya bani Abdi Shamsi ngona ma ta gode inan jiri inika hanu mutu inan daga dema ame gana ka kita o ko waga dema na kendi kolon sagi gadanga merangani kendi Nawfal remu ado Abdu Shamsi remu anga fisu kunsuna habe ai oti Abdul Manaf remu nyani igundi kitenke ina yake mogodi fo me gani Bani Hashim yi ikundo Bani Abdul Muttalib igadi kitenki ni mei yonka wala kuna nti Bani Muttalib ke ake malle mudran to kundunga ke Bani Hashim bana to kononga qabla igono ken khuza'ata kun gado fare in kismake ka hollaqe kin ani Bani Hashim hollaqe nga ya Allah dun kini mi ko kan sage medde mana ho gana kita aga no kulwar ni gajaga dangani kon da aga kita o ko warni gajaga dangani ya Allah ken Allah dun sitiro mena kendi ayina ke akal nan di hilf nan takime dangani na Allah kan dun kini mi kimdanga ho gana kita o waga de mana kon do kita aga ala de ma kendi Bani Hashim ado khuza'ata ikunga kare Bani Nawfal ado Bani Abdi Shams ikunga wakare Bani Hashim do Bani khuza'ata danke lahidu be gasi tukundu ke lahidu to do mena maslama gungare ni islama gungari makka ga gadangin sababu ajile do ku khabla batenga
kella hidu bega sidiro menaga kella hidu de kya harinya sabui mfale na ga Madina igala Allah hidu sidiro makan ko na sina nyarundinga kenga ni Hudaybiya sinenga sina tumundi ande gurjene agurjene ko asabunga ke bani khuzai ko bani khuza'ata angana kati kuta nan kati bani hashim wai ballahi ni do menaga kendi ato ke mo wadi yonka Abdul Muttalib yimme laidun sitalo kunaga yonka akenda kabakunu kita Makka kabakunu bembenu sere suma dum kume kita Makka no woni kun kabakunu hilin kandanga aho hanani zamzam gideke jin kibare ala kabako khore kita kendi kabako khore zamzam gideke jin kibare ahilani kananga ture gajangano kuwe menu gari gada iganya munna alkaba kara abrahata ni soro ala kabako gideke ngadi kendi ona kumpille ngari igatni ada togon kita Makka ken togo kita do kuyuni ya batenga aho hanani zamzam kibare anga to nyogola ko nanti zamzam ke kibare serebembe zamzam ngatini serebembe kinya nabillahi Ismail ay drambe adima iganye gunne jiganti maga ito ke mo nu chilate jike ani maga nonga yonka jurhumu ngara sembe kita Makka jurhumu ndagante anako jara gideke bulwa gideke la sangun soronga zamzam gideke la sangun soronga pew sesunta no kotu ala uchilate yake mugodi gideke sangun soronga sesunta gideke tu ala minne wato wannan gideni Makka ato yen zamzamu kabako nda jinyani yo haninai asangun soronga Ibn Ishaq dako nanti drambe Abdul Muttalib aganye Makka jintu wale nyaki nyamaga ana hele Makka hijalla mo ngam minno mo bembe tere mukulu mukunga na debeni mukunga minno mo bembe jintu wale nyaki nyamaga atoke mo wadi ma uchigali ninya kota yuwa gasaka alkaban karanga kenani awasaka hijri Ismail no wondi chonkondi huwa likatai na nyamari nanti ana zamzam gidan jaba ala kuke ngari ta dan tantoy ta hana ga sakano nga huwa likatai nanti ihfilu tayyiba ken gidege khibare Ibn Ishaq dako nanti birambe gidege ga sanku ida usilati nyen ta gidege no kutu makota yiwo Abdul Muttalib wagatinga kene jinfar na maga akinya na hera nya jinga keda makanko mukulu ngari ga minni mo wembe jin ko na Kenya ma ken zamzam gidan can ken no gondi ko ta yugo anyi sakal ka banyidi adaga so wal ka bandi hijri Ismail nga tage lemme ki hay ko ni ke maraga so kenyidi aga saka ga kene kundi ko kusin dal katai na kilungo nanti ana gideke jaba ken anya kuki aranga tasikoi ta hana nga aga saka ko likatai nanta dangani ihfiru tayyiba Hosenne kenjaba atita dangani hosenne kali mun hundambega amagi jabi adaga agri kundi hosenne njaba amagi jabi adaga taylane atile saka kadi iga khenkene kadi ayle ni katiya kadi atida ngani ihfir barra ko jongo kote ko laga kote ko sire kenjaba iti mun kan ho sire nga ko laga kote ken kan mun honda manga tina jaba amma sai da ngani adaga tasikandinga iga saka kadi alikatiya atira ngani ihfir al madmuna ko garanti te kenjaba tebembe angana jaba kan ne ganta halle akrosin tinyen a garanti ya krosin tinyen tinjaba iti mun kan ho krosin tinyen ga tinna jaba ta ci kun ga tinne kundu
ke to wa haqqlendi ajaba manin jabe ta zo ta ajaba manin jabe ne ati akumbani iga ni iga suku alkaba nje kalika khenke aile ni kati ya gabi ati ngani ihfil zamzam gidan jaba abdul muttalib iti zamzam kan maniya ati zamzam ni jiya yake be ganta kore ne abada wa zamzam ni jiya yake be la tuzam sai ganta jigi bane ke be mi sabtene dina sirin so minni sai su ta nanti da sabte sai su da sabtene wa jiya ni hijallen mansu mi jinna ken jiyai jiya ni anna walli minai anna walli kumbucin nin wanyadi khaga kullenga khage ngari ni khage mi kurenga khage bembe al-ghurab khage binni bembe kurengai kenga yanka anna soppini no kembe de angana non korosi anga telani dengenyun kumenga nonga dengenyun kumeke no ku khage ngari ni wa yanka na soppini no wembe non jaba anga non jaba nga tele wale zamzamonga kendi uragondi na likate na tawu manjuchu kada ngani ile ngana kale anna noku korosi noku bembe khare ngali ni yanka agana yanka khare ken khare bini ye yonga hokulle ngadi kenga na yanka noku bembe awa sopindini asopindira kene emrenga dengenyun kumenga nonga anna nunjaba nunga nyana nunyen zamzamunga kenga nya ibn ishaqati bilambe hinga nya kemo godukundu akilinkoi kene malati yabe mbega li uragundi manga keme uragun na kilinkoi aranu kuke famu nan tinu ko mbega nketa ille ga kalari mo gonsurondi ali pandi mutu kenanyi goliyanga sunta maka ay mel yugo bani kiyadi kingani al harith are nyugo al harithi ado kimbani har le lemeta naga ma anga yukuma ke golli hananna ay megri adile nyuke al harith ile ga nukufe ida agollen jopa agmanjena kun mo wembe ida khare ngari khare li yankan nukuke kin nuke ya ko daga ni kembrenga iga jabata ni wore mani kama timbinin kume wore kin kama ida jaba selinti ha hokko ni ran selinti hayi adile mike bane ida gollen jopa iwa jabana mi ga telle wore min nayi atayi ni mani ya igana gidan jaba watu halle bucini waya nano wote taga ana maga khenu kentu halle me ito jabanne nga mapande nga tele kentu halle me wokatu bilatin kafiga tengin jabana nartan yatuna ndiki ha geden to halle menye kenno kunnen suyi abdul muttalib wasan te khanne to wati allahu akbar kinga nya makkan kun suda to ko shigan kun suda tun nanti awari ho hore kama ada hilwa yo kitayri ara wari ho hore kama yare kenga nya isu birikatai ite abdul muttalib ya kamo ampai jawan dini anda gireke ngari atinda gireke ngal gireke wale awa ite amba nya kalle tide osu kisma kalle wala kegede ni ismaila nabillahi ismaila gide ni ki anke mbane kismet nabillahi ismaila anke tugula naga awa gelisa ampa jawan na jaba antanya namba na kalle de osu wa kalle ni bari gireke ni o kisma kalle ni isman kalle anke ka bana yi mutu kammo ati awa gelisa osu kalle de mona yon qurandi nga jabana yo kanan tire nga jabana nti ko yanu su kalle yo su kalle de kentanyana ke gide khibare anda ke gide faran kinin keya wadin kai tayya na tagmonji gina jinu ragundi ala ke ben kai timbane jinken woni kana bugu sai su garana minni jina yo giden kaman na gankaru kentanyana su kalle de nya kalle ni itikenge amma hogo kentanyana de fa ansifna tolongo anna o haqqin sigindi o danga no gidendi o bisma gidenya ni anno khallen kinoyi kenga he wallo on tan to kuno wanga danga mo ogan kiyo kentenga gidenga na bugu jinga na bugu antanga mala khalle de abdul muttalib gasili kane no nyi ati ala go min menya na khala kenya gidenga antanya na khalle agali nga danga ni mo su hala ganda tun da kita ne ko na kita ne ga kitun kutu men na yo kan tayina ga halle ide wonda kita ne ngani
ataka na tireme ma ma tire sugan tembe ga mulla aga mulla tembe na kito do menaba itu ondaga hayin da na gidin kata ne go bani saadi onda yake nan ngani kennan fayin ji oda ngani ana kitin kuturo menawa ga nan yo khalle gal mu khalle kan tadi ken kana shami bangini nan girin makka na ga shami a wakati nga gunjuro nyani deben tadu kundunga anga ne gila na jinya gebe mutu dubatenga kiyalle deben da kilendi ibi mo gon surondi be sudi sila anda mutu ni junu mutu Abdul Muttalib akendi kapalle mo akendi soron gri e kureshi kan kon kutun ka gri iwa mulen daga gijin kata nan ngani bari awa ji soron den ke kenan kiti do menala idaga ida kilomutu idaga nan daga ni tro gunen tanni Abdul Muttalib di kapalle mo jinine jin kontiya gunendi wadakunda asron kita dakunda asron kita iti ya ngani golle nga akoto de jin konto dakunga soronga atike mo ko jigon gomba yo onda kati na jinnu kunoi soron na mini adaga kati ko jigon konga nan to ko jimba konto ade ana hera nyaa de ngani ina hera nyaa ngani har jibutu ni soronga mini ji ko ta jikina ngade ai anke jingana konto gundo o jingina nga o ga imejina ko dakunto wa karni ko ta jingina ngade wanda junun kinanga bari wani kinanga sa ga konto kai me sa kellan tanya de ya rona gunne nyani sai zo andi jikin sire yere ada heron shi mudun sai ka ti soronga ti golle ke koto ya kai me maka ke de gida le manya ni anga da le manga na da kunga na kan gida le manga amma la gahi kunto jinkin nanga de awa kenga nya sai ka ti soronga aga ka ti soronga kenani soroku dakun digin jiya ati da ngani aka kanna maniya be su komanta kanna ke tayi mira ngani nyana kammo ataka akende kala ha karlan kina atun ba karlan kana maniya sasa jingen konto yere na ha karlan ni maniya iti ai ha karlan ken nan ken ba karlan an atu mo so o wadu ne kinga a haita ko kana ya mo wombe ha karlan so dimanga o du ne kinga ati nga kala nke mbei besu ni kumenjaba besu mina ikabran jaba na kumenjaba durangani ko sembe busino wodi osuna jaba ne njupa sasa besu na kumenjaba koronta wele bal jinta kitene wana be mega nakara wana kenyo nto yankana on singen chagai fu me nakara ona nyonto yankana ke mo kora yake mo wodi sire bani be ndala halle kembrenga kinna to hantenga yelu mun nakinjiga siribana lebu kennan kot kenyan noduna da besu ko mantel lebu korna yake moti kenya halle golle kaadun koto iti wa ketanga kenya ngari wona yake modi besu ko mantel ngiri ida jaba le jopa bari sada yangira tunanti bienda ake halle sahara nyinyendi jingana konta kenya na kamo ana jiba kamine ide ke yange jiga nganda maka lenkenya wajibinga ila wa jaba ni jopa ilo kumenja bandenga mikati kati le konto kemba la dumuto litrangani atika palomo nangani na kunati allai ogwa la ki halaki kille be tukundu ke gunjura kille o kuma kenya ti yala ngi lumiyei kuma gili makka to tele yala ngi lumiyei kempet wa o manyaga nanti ko tele konti nyara murudura ngani o kubugu ona hakke nya mo tunya muruno ame wasini Allah huwa zaka jinga jinto magade yonka ga no tumunya kama Allah nta ne fe wa halaki ni kille ndukundu korondaga pesu setu nyugo me korondaga o kana konto nugo yembe na to jima kite nugo yembe ona yele nunga ya horo mata ko korondaga kinne ko sigon konkunda kille mutu idaga na di sondo gunendi margi jikinya isetu kemblenga isutu honuma ida kille mutu idaga nandaga migatelle legi kulishigan kunga gunendi iga legi ya nugo yembe kenanyi jinga jimpinga akoti maga yonka legi ya koni kenganya Abdul Muttalib ayanka katia kulishigan kunga sigi iwa haini kena manyana
ari manya sasa adi so nga yanka ko shi ngwa sikiyu haini kuri ni maninya ucinna ganya Abdul Muttalib kite mutu kat Allah na Allah nyaga nyugo meke yako nyugo meke tangule jiyan kusa da bunonga sira bunonga ko ne nanti kamenya kusa nda tere kukundu ta wala ke bana kusa da jiyan kaninonga ala jinkina jilli dilin ida kitab Allah Abdul Muttalib kusa dati Allahu akbar sara nyendi gunjurandi seyingendi ala jinkiniya jingabe ila jingabe kita namini wa ibis mallum paga kenga nya kurzo ngondi kadi jinga bonanto kinu gai aku tena mara bono ati kali jinke nda bono guneke naga to wele kala asmo lumbaga jike genke oso akhalle ni kenga onda wale me mo sudi onda me kuma jikenga kali anda ngari adanyi kumbula na kunka aken kuma jinga yonga kinga jinki ta tilli karon kali yo wa mesori ni yo wanta me kuma jiya kali jimutu kenga nya me yago ita Abdul Muttalib Allah ran baso gude Allah ran baso gude kendi ke zamzam be o ga gada batina jinye ni kin kai Allah ha do kuma wonya koyo yire kunna li jinki na sala nyinye ndi kembrenga gajangi nyime ora tunan ndi zamzam nan ba ne a khalle kembrenga Allah da kenga ala ken dallen koyo gunne ke dire amma ki wala ka gidin ka tana ngaka di kolon sage kendi kolon sage onan daga Makka gadanga laqi wale ke mo godu kundu Abdul Muttalib adi soronga isage nali Makka kembrenga ala gereki jawa ke mo godi emma agatele kinye jinga magatele kinye jinga wa ke mo godi ayani Abdul Muttalib ga agada kenya jinga bu ke mo godu kundu atteki Allah rangani attekenya Allah rangani nanti gele Allah gana linyu tammi kiniki lenyu ku tammi isi ko man tinka nambre mi ga sai nyana ilaga sikike daga nan sigi nike korosi baka konnunga isi nya gadanga nunga isi ke igun sigranga kinga nanya su iwa bane kurusi ni Allah daga alkaba nukunga na Kenya ana Allah barka so wani tikinga ya kente kimu Allah daga le mutami igana kinga le nyugu tammi na kinta su iwa bane nyana Allah daga ni tembranga sadaka nga iwa ken kurusi ni na ke nya Allah daga ni itte ke iwa tingu tikinga na Allah barka so wani tikinga wanya kin mugodi ala lemun kita ari muku igabo migani ki helle nugu tammiya Omar muhimmin be gani Abdul Muttalib ya zamzam tuwali kenya ke mogoli attegi Allah dangani nanti Allah ga le nugu tammi kiriya su kullu nugu tammi su ko mandinga kinye nugu wa unsiganga iga sai ka hamutu ga ike prosini kenga na ya su migra bane kurisi Allah dangani na kenya Allah barke so hoyi o warne kinye ke akane agara kaba ko lendu be kidan Makka no gondi Kenya alkaba ke karande on tibare belambe ture dunkonu Yamani kenga Abrahata as-Sabbah al-Habashi gan Kenya ni akenya ni Yamani tunkanyugonga yonka tunganyo be megani akenna Najashi ya marande mure ko watin sasa gouverneur kendi Najashi ya nukudo su ko wante marana yonka ada kenga Yamani akenga Yamani kale marana Najashi marande mure keigo kuno kinga ni Abrahata yi Habashi gan Kenya ni ake agali sembe nyadu mugo siri Yamani nyenkama ada ngari arabunga wakati su ina gileti atele hiji alkaba akenka akenyi kechi ahundire nyakama akenda ka dinga dabari kombo dinga dabari Sanaa adebenti bonanti sasa yengia murunu suronna al Makka daga kiwara iga mula daga hiji Makka na kila kiwara insageri ni ke kake
yana raga tilla an tel ka bani kai kompe nya diga asigin jengani e kala kompe da bari kembe nga khasa gere kempiji ana alkam dikra kawara kemma gemu arabunga kenganya akira la kemmugu so igo nyununga kenga baka bani kinata kingara mu nanti abrahata akenda kompen dabari anambule nasurun kaba alkaba hijunga nanti hidu nan saganya yamani ige kala kompe ke yembe dabari surun nan sagare ke mpiji ke godu mo surondi nangri kota yego nan ngaro kompe ko no wondi kembrenga urun na to sire masire urondi na mulilo bitendi makat na lo kompe ko no wondi kenganya atara hompalle dabari ay me hompalle ke tare ke adawtu kembe kinga sobe ke ala kinga tunna ke nyana akombege abada kombege magana kwa alkaba ndaga na kensu bitireti kemlenga hompalle nga kinga sobenga abrahata da kibale mugu na disire wori na kombeke logo ndi mo be kale gani silenta kimengalla sirelli anya lo kombeke no woni urondi na tare ndabale ile sobeke otu na ya na kombeke bitireti kinga na kombeke na lakatu na sakute kenganya abrahata yi abutembu mugo siri abutu kendi atike nganani ala kenya ro alkaba kaki anan togono nga so nan togo tele kempiji kenya ngitia e wanda to kone ina karna pe na bugu nyen ko tinyare kam anda mo ta daga hiji ken daga no nga anda to kono nga adi mo gon so ni kedi agri ada gadangano mo ko huma me gadangana ke watelle kenya gadangana horenya anya kure horenye iwon wa kunnan takima tambini wujine gadangana ala kin ka huma me alo kengri ti atelle alkaba ke kala watelle alkaba kala aga telle ay meda manutu ay meshitu mani anyogo turungumbo ay meshitu kenya ay me kinya kama anu tule ana ta gadanga ta kenga arabu gadanga ti sinyi mega na kulenga urunu halana aga telewa ko nanti agadanga no kuturu kariya nyimawa ni wonda nya turu tamiro siko kinya nyima agadanga no ku kinya nyima ga ida gante akinyi mewa turu ko kama agri yamani ada ijonkoyi makai arayan qabla unda akhbari mu nanti awam mullain daga alkaban kara qabla su gana akhbari mugu kunna giri nanti ga kane nanti wa gadanga yonka sembe be mbe ganya di asembe nan ko rabbe su ko manden sembe nga qabla su ga siga kane ala su ko manden ni sai su siga kane awan kitin nan danganga atoke mo nali magani kinye no me nanti al mughammis aga kiyano nga ayankano nga dige dangano nga di mo sirondi nanti so yenge itindo makai gadangano nga kana yake mo wai kuna kutinikane kuwa halle kunda ke kwa karna kimdangala hisu ko mantenga ada sutreba ada gadangano nga di treba di mo sirondi tata genge ada ijonko makai keta ada nan daga dira min makan ko ngara mugu nanti arintenni idi mo surondi kenna ni kanu Abdul Muttalib ti makan ko ndangani sembe sunta ko ndangani ala daga tini awaki kunu gadanga nan tawa sagandini yonka kasage aga nan daga besu mu makka de ben nogondi aga daga gidum kamma aga to no ay ba yelo debe ndi aga humbe nya ado Allah gana hete mo be wona kil lagami bari ka ke no bo galir kaba o bo galir kaba ngal Allah halleni yonka o kuna ko sindanu ni asembe kan to kudi on tara kombe gumin to kome ngana bagana na ganda kara anike nga yo gande karnake awani kombe gumin gasida ay menna dingan kare kinke mike nga yo ga sembe to kudi kende xamara du halaki nan ta wasiki abrahata di jamagi kane akalanti dangani makanti sumuru sunda giren kamma kenda ni abrahata ga tinto makka adani abdul muttalib nyogomonga adi nagana
naga nanga kama na nyugo mun naga ni sena kamu hiliru nyugo me kenga makka selanga abrata gari atina kunyugo mun rage do kunna li hananna yo kunna nya igan nga kati golle nga jupen enyo mun ko tarini Abdul Muttalib da swale mo nanti abrata di nyugo mun jupa nanti abrata di nyugo mun laga ati makan ko na be sona dilenga sinda giden kam sinda kam ko giden kam ay me yan kanalli ari kati abrahata ikenna ni awa makka sellanga maro makka adaga katai aga kiyeno nga abrahata gada Abdul Muttalib ngari a giya be gayi haram pore be ga maga gidi nyene kenna ni ay mewa itunga nyon kararan kamma atna tere mboyi ayan kakata Abdul Muttalib ya ado Abdul Muttalib ta wole dunga atara ngani aha alli mania atin keke mari hitanai nnaga nanya nyi sellake yere ado nyogomu kamu hili nyogomi aga ku mi onde nuraga nya khalunu kunga yolliya annakun sagina atin gana sim malli ni awna mi fam kirti lina ga dileke kara lini elkaba ki akara aga nke kalini ki nyakara ngira sim manganari alina nan to mi hamu kake khibarendi alinin kanjua man ko gan ko ananya mo wembe yo hanki lidu nyunya batenga atiyo nyugumu ko aninki khallenga mine nyugumu ko kamu ko nyugumi kunninki akhalle to kake tinki khalle de kake ni Allah khalle yo ngin khallu ko amuru anninki khallu ku sagina kake awanda na kagume ngan kane nonga angana kiyenonga kagume ngana killenga nan tan na kara iyo yonka tagumen kinga nonga daga anga tillanyi nonga yo nyongu kuni khalu nyi kiri khalu nya batenga atina ko mpili nyongu men sagai ida khalu sagai Abdul Muttalib ni nyongu men sagai kempalle igri mogam misiki adi gadangano idi jonkoyi alkaba bangenga kisan di honda nangani irin nalli migare kinye wadil muhassir lamballe minne bimba yake Muzdalifa do minanaga angana kiyeno nga oda ko hidundi faare nga kiyeno nga ala nyomige tangara jondi ken lamballe minne e kiyeno nga e kiyeno nga nyugo menga tusi no nga abarlo makano ko nyugo men tusi e ga nyugo men girundi na jonkai sahilinga ani giri ana wutu vitesse mutu ana wuru kati nonga ina jongwe bambo nga ana wuru ina jongwe kimbaka nga na wuru to ina jongwe sunken nga alkaba mbangi ana tusi ana bara atangwe jilifeu yo haka na jongwe karta na sui awatile kenda ko nanti ti ana kane Allah anda tigiti Allah madunga garono yo ga kafin gonta famu harsa awahina ya dandawon kama nanti manyo meke lo amene kuma mega ni tulenga nanti ma tulen nalla tulen balaron tulen tusi nonga itoke mogodi na hera sunya akondo kuma balaron tulen balaron kenno kunnenga alla da yelingen kai yelingeke yelin jamanyalli yelinga sugadi ko kisi kiyamma ko teke asuronte ni baka jahannaba imbeyiti jahannaba ko tisuronte ken siko wajilinga sumaga tanuku sigonyoku bana sugari tabasu gari ko tibane ayi sume kira ko tibana kenga nali nanya na kafluku gullatai isu halaki abrahata isoro emrenga yiri nyande halaki ke mogodi kundu kenya hayke alam tara kayfa fa'ala rabbuka surake ana ya khalaqata ni ke qissa ko ninunga alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kempa ikuwai alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil kempa yilun kuwai kundu tarmihim bi hijaratin min sijil kempa ke ko tibe megi maga aso ntina baka jahannaba imbenyati faj'alahum ka'asfin ma'kul adi halaki anninya ko kenga na yige sanjane nga atinga nabru ngaro atendi sala sammandenga
ila samma na iga kusu melu mo bembe nandaga na sunni ga minten to elu kudi halaki mo ani halaki ni su to go ya su nyu ga minten ga mina su kusu meli elu ni halaki mo wati yelinga sugari ko cewa maga ko cigi an kana yanka sire mbe kamakin tuinte ni idi halaki ke mo wali ni kutu ni halaki ke mo wali kembra na ni to kinganya yogonu kite siragum kurumo wondi gajangano kudi kummanyi ga halaki battekiri ci wurno ati atelle yonka i wurundi eta to doppe nya yonka susu komante halaki ko ho masage yonka abrahati imme alla madunya ga halaki ni batti ne kel kununga akin kapnambu halaki ke battendi akanu halake nya jondi a cikin ya sagene iwatille sana'a ala da watiya warai ala ragati dron somo kuwai to kutukuti na gayar na kutna yarna makin sana'a ay mekara kilendi akin watibe kenani atoro asu halaki asu kutukuti na kutukuti kemen la to bidimu kudu ko bane kemrenga atoro kemmo wadi magalin halaki kulisigan konga kenna yekunga gidun kamma ikalun ta khore iwa gidun kamma iwa gugandini kemme yala alla wakilenkin nukiba inna li alkaba kikara yon kai kanu mo siri bira mbi ya rangai yidin ngara ya kamana suluku halaki da tengari kenyi ma kannenga mo siri ke mbi ay kundu ke halaki yenya nan sare faren bangen kan tangare bitwai amma kasu libaga farin libangi sallallahu alaihi wasallam wa koni nanti halaki ke nyana wati be anya febrian kaso nyedi man kam marsin kaso kin joparunga al-imbangu nabillahi isa bange kamun kara gido tanyi no sina bandi anya kin ngati ne angati ni ko kenya ko warakane nyai na ko nanti annabi nyimme woli ntenni ken faare muhammadu sallallahu alaihi wasallam angana hayi alla da kukundu halaki na togo serenyo na ibolle kime dawari na ndaga kayte baitul maqdis nga na ken kala ko bukta nasar yugo ngani kafiru nyai e daga na ndaga baitul maqdis na kala yo kukundu al kaba nga alla madunge anya sabu na dunto suna watu nanti al kaba ki wanonga bare awati nga rumi gan kondo fusinu mai gemme bo fusinu ga danga no halaki kundu wa rumi gan ko na khawari ke mukwa to barki wasankini beso watu nanti janga kai wano nga sange ndaya antikenga wasere ndabo ken kadi ken ngana alkawa ke bayantina annabi nyi menya ken ta mu kusere kadi ken ta sangun sere ken no ma mu kiya ne qisabe isa qoro hilibe menu wanya abdul muttalib da ni makka no woni aho hanan ne zamzam qisake ahilandin niki yo abdul muttalib attegi alla daga nan ci alla ga niki warjaga lemui lenyugu tammi mira bane khulusi alla dangan wa alla da warjaga lenyugu tammi ako ada lenyugu tammi kita ada nyugu hanan to nyani al haris hilanini zubairi sikanini abu talib nawatanini abdullahi karaganini hamza tumununi abu lahabi nyerunini ghaidaqa sewunini muqawwam kabunini safar amunini al abbas ibn abdul muttalib kelenyu tammi alenyu tammi kita wonda nyai melenyu tammi do hillo kat lenyu tammi siko yonka ke meke ngasa halenyu nyugu tammi ke kencha hantenyen aru lenyagalu tummi ara kunka kita ken lenyu tammi lenyagalu tummi lenyagalu kuni ummu hakim watana bayda adu barra adu atika adu safiya adu arwa adu umayma kembrenga kulle nyugu tammi adu kulle nyugu tummi ara kwa kita agategi nanti inna tammu kita ina bani khulusinya le nyugu kudi kende alin ko khulusi kudi ana khulusi kammo kel kisani kan kisai me hananna wana ka raga kimme me khulusi ni kenya na faren baba abdullah yayi yon ka golle kenya na kammo
atimina kammo kinna nya o kuma del sunga ona muralla ma kimba kuna laga na sawaba yi na baranya ngira su ko mantana ngani khato be ndaktar na kenya bangira su ko mantana ngani wa muralla ma Allah ga noku magano kal janna Allah ga noku suno tanga magano taga ba jahannaba yembeng Allah ga no laga lun suroni wa ta su ko mantana ngani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ada akini do me zebe ture